Ma'am, motor, librera motor. Free rides na ko. Lagi. Ari, picture ko. Ha? Ali, i-visit niyo. Ha? Oh, hatod na ko na. Oh, i-visit ni Dana. Makaila ka. I-visit niya. Pwede na ka mo picture. Visit sa mong pamilya, daan. Ha? Okay ra. Salig ka? Ha? Malit na ka? Oh, dali. Isuot ni palihog. Na, palihog ko glak sa helmet. Ah, mic na. Kani, at sa nalubag, sakit ka na sa liog. Okay ra? Nadali. Oh. Na, okay na? Asa ka, insular ni, may ayala? Ah. Andara. A few moments later. Oo. At saka na ko, luyo, direto. Luyo ta, luyo. Oh, tara, tara. Buat yun daw. Basta masalig. Malit ko ron. Basta masalig lang yun. Ana. Wag yun maliit sa tripping da. Oo. Okay ra ka mapil ni. Sige. Baby. Oh, nya karena siya wake up ilabay ha. Nya peace bam ta. God bless. Okay, thank you kayo.